أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Mga maas na kalasahan, mga palangguan haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, sa ribu-ribu pagsyukur sin kita niyo hanikmat yanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga pangumulan sin kita niyo limabay patahunan amuin kaya pagbakti na to pamaas na to iban sin nahinang na to ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wala pa naupas demikian papangayuan kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga patahunan wala isab kaya sujud kaniya iban wala nausal hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala seribu-ribu pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala in piabot pa in ummul natu parum ini atau adlaw ini amuin baha deng ha mga rijiki pasin Allah Ta'ala katu taniyo in makahampit pakitaniyo reng ha mga pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala haagaman niya labay deng hadila sin nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amin matakaddam sin kita niyo pangadjian. Amin maka sin kita niyo pamintangan. Amin mahasil sin kita niyo hikarayaw. Sin ginhawabaran iban sin pangaddatan. Mahinang siya saksi. Sin pangumulan di hababaw sin rumi. Dagpak pa adlaw akhirat. Amin adlaw paghisab hakatan sin manusia. Mga maas tayo mahud na muhaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala piya panjarinya in Adam alaihi salam amuin nahinang laungsin bahasa niyo habihaun kia pagselos nahinang kia pangda nahinang kia igilan sin iblis la'anahullah sabab sin iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga malaikat long niya inni ja'ilun fil ardi khalifa amin imian in Allah subhanahu wa ta'ala haayat matarrang katu tanyo in Allah subhanahu wa ta'ala imian ha mga malaikat bunal-bunal tudlongin aku magpapanjari aku naisab puas deng ha malaikat iban sin mga jin long niya magpapanjari aku hadun niya khalifa in ma'na amin magtawmaas in ma'na amin magparintah in ma'na amin magnakura na isab magbalik deng habang sa manusia. Puas na sin malaikat piyapanjari sin Allah Ta'ala. Puas na sin mga jin piyapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunya for how many years? Long sin basa, million of years long sin basa. Wairun pa in mga manusia. In Allah Subhanahu wa Ta'ala piyapanjari niya na in mga jin naghula-hula di hadunya. Allahu alam bang aun hakaybanan planets,
wala na to siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Hati ko ba bukun na tumahal ka pasal sin, bukun na deng ha mga dunya sin kita niyo indo kayong planets. In Allah subhanahu wa ta'ala, piyapanjari niya bago, hamata sin malaikat, iban sin mga jin, manusia. Wahuwa Adam alaihi salam. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Long sin mga malaikat, ya Rabb, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Long sin mga malaikat, ya Rabb, magpapanjari ni sab ko magbalik. Biya da kaari na isab sin kapapanjari mo ha mga jin na kauna. Wa yafsidu fiha. Wa yafsidu fiha amin hatin niya maghinang na isab sing kangian hadun niya ring ha mga piyapanjari mo na isab amin kangiun nila bang kaun kangiun ding ha mga iban tatanto viatin hantang si mga manusia amin nagkangiin dunya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala siyabot niya na isab amin nagkangi inunin harin lupaan iban sin halom sin dagat fasada al barru fasada. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala nagkangi ngilong niya fil barri wa fil bahri bima kasabat aydin nas. Najul jana nagkangi in luun sin dagat iban sin harin lupaan deng ha mga panghianom iban sin kakahuy-kahuyan iban sin uno nagjatunin baha nagjatunin nalubin in mga lupa na nalinis lang sin bahasa inyan deng ha sin kakahinang sin lima sin manusia deng ha sin kakahinang sin lima sin manusia. In Allah subhanahu wa ta'ala piyapanjarihan niya kita ni manusia puasin ka papanjari sin Allah Ta'ala ha mga malaikat iban sin jin biya na sin ari nagpapanjarin Allah subhanahu wa ta'ala na isab magparinta. Habawo sin gumi biya sin ka pagparinta iban biya sin ka kakahinang sin mga jin na kaunariha dunya. Day para dahil nga mga faid da maka sin kita hari ko pasabuton ng hadith amin wayroon piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala nabi dahil habang sa jin. Subay na nagtagna dahil ha Adam alayhi salam amin mahinang nakura. Iban pag nakuraan sin jin iban sin mga manusia aagaran haparakala sin pag-agama tiyagnaan dahil ha Adam alayhi salam deng dalam yan timarrang inkabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifa. In Allah subhanahu wa ta'ala habiyadtu hantang mga manusia amuin piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala riha dunya biutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kawajiban mas'uliyah. Kawajiban mas'uliyah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat si Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa anhum ajma'in. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin Ibn Umar, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun wal rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wa pasin wa iban malugay pa bang mukitaw nin zaman sin waktu sin pagbuto na isab magbalik di hahula na to ini demokratik kita. Habiyaon makakita ko iban na tarpaulin iban na sin biya mga pangabi-ngabi sin katan sibo dan advertisement iban sin social media iban sin katan kita untak. In Nabi sallallahu alaihi wasallam imyan kullukum ra'in. In katan kamu yan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'in in makna sin ra'in amin nakura. In makna sin nakura bang siya nakura piag nakuraan bukun sayan in nakura
sukat na siya sultan, sukat na siya nakura hapalalihan, sukat na siya hati niya marayaw imparasan, inwayrun hinang niya, aun. Inhinang niya malaggo dahil sinhinang sin rakyat. Mayta, sabab langkum niya ingkatan sin rakyat niya kawajiban subay niya jagahan. Deng naman haparakala kamumulahan di sila magmula sa rakyat niya. Deng naman hapdi dumatung gutum subay niya tutaliun bang biadin di magutum in rakyat niya. Deng hap iinuman damikyan deng ha tubig iban sin tubig malimu deng ha tubig mapasok patubig ini hati ni mahagot subay niya tiyatali unin hikarayo sin rakyat niya. Sabab in siya ngiyanan nakura. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in. In katan kamu yan long niya nakura. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Iban tumtuman yulang niya in katan kamu yan aasubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin mga tao hababaan niyo. Halom likusan sin pamarinta niyo. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Para kala sin kanabihan dengkan Adam alaihi salam, kewajiban niya in mga panubo niya, anak niya sambil kita nagbaak sila iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin kapag Isra sin Nabi deng Makkah pa Palestine iban pag Mi'raj niya pataas sin langit panagnan langit kita ni Adam alaihi salam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuluhu situna dhira'an. Amin lanjang niya long niya. Kaanuman feet. 60 feet. Long sin ini bahasa niyo. Situna dhira'an. Long niya in lanjang niya kaanuman feet. Malanjang tao laggawit long sin bahasa. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Jibril alaihi salam lang ya Jibril hisiwin tao yon malaggo pakaro yon. Long niya hiapu niusan. Long niya Adam. Long niya amon hi Adam. Alaihi salam. Amon long niya in apu na mo. At panagnan piya panjari sin Allah ta'ala rin mga manusia. Long niya ho. Idhab fasallim alay. Kadto kaw long niya salam kaw kaniya. Na si malam in Nabi sallallahu alaihi wasallam haama apu sin kita niyo. Ampas sa iyan lang niya ahlan biwaladin salih, binabiyin salih, lang niya welcome ha anak, biya sin Muhammad SAW, anak niya, tao bata marayaw, iban lang niya nabi marayaw. O siya to, wayroon na to biya mga nasuyusuy sin hadith, bang uno pain kabdangan haut, puasin sa salaman iban kabdangan ni sabsin, ini Adam alaihi salam, Allahu alam bang aun pa, wala ko na ito kiingatan atau ay ko na nabas sabang siya pantun aun. Pasal wala na siyabot sin ulama tud mataudin haba sin kabtangan. Ubos siya tulong sin Nabi SAW ha Jibril alaihissalam. In kaya inu-inuhan kulong niya. Amin iyatud nin in maas sin kita ning apo na tu Adam. Bang siya umatud limingi patu uyumun katawon siya. Makuyag siya. Bang siya umatud patampak palawan niya. Magtangis siya. Sinsusan niya. Long niya, ha Jibril alaihissalam, ya Jibril, may tabiyaw ni masusugyaw. May tabiyaw ni Adam. Bang siya umatud patuon niya, katawahon siya, iban makuyag siya. Bang siya lang niya umatud pa, lawan niya, yato'y sablongin in kasusan, iban sin pagdangulngul pagtangis niya. Long si Jibril alaihissalam, sabab, ini nasabot, mula-mula Adam alaihi salam deng ha mga jimawab sabab bang siya umatud patuo kakitaan niya mga anak apu niya panubo mga salihun mga tao marayaw nagiibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hikakuyag sin Adam alaihi salam hangkan makuyag siya sa mga panubo niya bang siya umatud limingi palawah ametin kasusahan niya magtangis siya mahi pasal mataud deng ha mga anak apu nin makasudnar ka. Misan pa isabyad din maas. Bang mo kitaon urulonin usulan deng hataasan Adam alaihi salam. Unin pangarab-ngarab sin Adam alaihi salam mari pakahinapusan sin umat. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pakahinapusan Nabi damikyan.
sa hangan rimwa deng hasulbi long sin mas. Hangan rimwa deng hasulbi sin Adam inkatan sinyanan manusia misan pen asawannya Hawa alaihi salam apu sin kita ni apu natu Hawa gimwa da reng habaran sin Adam. Piapan jari sin Allah Ta'ala in Hawa deng ha rusuk tampak palawah sin Adam alaihi salam amin rusuk pini na sin Allah Ta'ala rusuk bingkuk. Rusuk bingkuk amunatun hinang sin Allah Ta'ala asawa sin Adam alaihi salam hinang manusia babai amin na hinang asawa sin Adam alaihi salam sarta doon na bula sagwabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Amin doon na nabula sagingkatan sin manusia deng harwa ini maasbabay sin maasusugyan. Misan pabihad tu layu iban taud sin panubu niya in Adam alaihi salam hangyanan anak apu sin Adam masirin pagmasusan niya mayta pasal mga kaanakan niya makasuluga makuyag siya mga kaanak apuan niya makasudnar ka masusa siya. Hangkanin Nabi sallallahu alaihi wasallam imin kullukum ra'in. Ingkatan kamu yan hati niya amin nakura magamulahi nakura managdahi nakura magpalanyot, iban magpaintul, iban magpabuntul, iban magparayaw sin kauman sabab nakura kamu. Hisipin mga nakura. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Inkatan kamu yan long niya aasubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin hisuin hababaan niyo milik niyo naka ataw halom liko sin pamarinta niyo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fal amiru ra'in. Inna kura halom sin kauman. In siyayan hati niya nakura iban nagkakawasa nagnanakura halom sin kauman wallahi aasubuhun sin Allah Ta'ala sin tauni. Umar radhiyallahu anhu waktu sin nagparinta na siya. Siya nin khalifa. Po sin Abu Bakar Siddiq labihang katahon. Nga marinta. Ubos yatu Umar radhiyallahu anhu. Sambilin Umar radhiyallahu anhu haluag na sin pamarinta iban taud na sin manusia simud pa Islam miabot pa darajat di na siya agun kakilahan sin tao. Sab sin tao mataud ni manusia. Mismo halam sin Madina wala siya kihang pasan sin hambuk maas babay. In Umar radhiyallahu anhu hatuyo niya magpaintul iban buga niya asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw qiyamat sin rakyat halauman niya. Iban halaum pamarinta ni hangan siya in nagparinta iban siya in nagnakura. Agun di magtug sindum in khalifa. Umar radhiyallahu anhu. Bangha kaadilan da nagkhalifa. Adil sila katan sadi makaliw. Habiyad din sabin amin pamarinta parakan sin Umar radhiyallahu anhu kaadilan. Di akun magtugin Umar radhiyallahu anhu tiap-tiap dum maglunsul sin lam sin Madina. Amin yaun sin nagul ado na Madina. Maluagin pa kaya pamarintahan sin Islam. Miabot pa Misr, pa Egypt sin zaman amin sahabat zaman sin Khulafa ar-Rashidun. Miabot pa Syria, pa Iraq. Way patud na kagwa maripa hula ini haliyo sin Iraq maripa mga hula Pakistan, Tajikistan, wayron pa. Way patud na kalimad to pa Afrika malayo. Way pa doon pa Egypt. In Umar radhiyallahu anhu maglibot siya halom sin Madina tiap-tiap doon. Aun natud maas babai naghuhula iban sin ini apu niya bang mga anak ni bang mga apu bata-bata. Nakalayo-layo deng hakabayan sin mga tao halom sin Madina bang mga katu hakid hula hakid sin amuin ini Madina al-Munawwarah. Nakalayo-layo deng hakabayan. Sakali maas babay patarangin kisah keingatan sin kamu. In maas babay aun mga anak ni mga bata-bata. Ubos na yaon magtangis. Ubos na yaon malawa na sabin suara. Paggisong magtangis. O siya tumakatug na magbalik. Kaya to sin Umar radhiyallahu anhu naglunsul sin dum nakakadto siya pabayad to. Pagkadto niya pabayad to. Pagkita ni maas babay
kailu naglalaga batu. Naglalaga batu. Batu lagaun ku nupain batu ini maluto. Ku unin tagaran mo habatu. Ku no siya lumuno ka supaya mahinang makaun. Di. Matarang katutan. In batu liyaga. Ru'ngulan. Du'ngulan, kiru'ngulan, butangan na isab tubig bang mapupudin tubig. Pagbukal sambil lang simbahasa ni mag-evaporate in tubig sambil ito maubos yung tubig. Ini hati niya tumahay, butangan na isab tubig. Hasupayan mga bata makatug sadya sinhapdi nila. Naisipan makatug sinhapdi. Sabab bang bati magtangis yung kabataan sinhapdi. Doon magligid-ligid uwo siya tutuma ka tangis mga yuhaina simbenlong sinatakad na ba ka mo nangyari pa luluto. Uno ba intagaran mo kailo? Sin batu lakaun. Kuno pa lumunukin batu. Mahinang tinapay, mahinang itlog, supaya kaun wallahi. Matarang kato tanyo. Long sin Umar radhiyallahu anhu, long niya babu, unin iadjal mo. Long niya uto, iniadjal ko long niya, batu, liyaga. Long niya may ko naglaga batu. Long niya wayron po sin khalifa yan. Nampari siya kakilahan sin mas babay. Waylong niya po sin khalifa. Biasaran niya long niya kami. Yari kami sukat malayo ding ha laum kabayan long niya sin rakyat niya. Di niya misan kami paghundaw mari. Ain mga anak kulong niya. Ubus na diyan makagisong magtangis. Ubus yun makatug na sin hapdi. Hapagtangisan. Wayroon long niya makaud na mo misan iniadjalon hangkan atas ako lang naglaga. Batu. Bang mayan kakitaan sin mga anak ko, masi-masi payaon hati ni piyabubukadkad. Masi-masi paon hati niya lang niya, ini kuanan, ini ru'ngulan. Wallahi way nakasandalin Umar radhiyallahu anhu. Sabab sinamin, kabtangan sin mas babay. Way lang niya po sin khalifayat. Wayron lang niya, bang katulong sin bahasan, wayron pag malasakit na lang niya rakyat niya. Wala niya kami lang sinib. Wala niya hiyati unin hapdi. Sin ini rakyat niya lang niya biyan hawirun makaudin dumyo sin adlaw. Long sin Umar radhiyallahu anhu abiyat tuhati lang niya. Sa sabiya naman pan long sin maas. Sin kahalan pasal sin amin siya in naalup sin maas babay lagi inyanan khalifa amunin nakaalup isa pa maas babay nakaasub. Along niya biya tulong niya huon. Nalang niya babu insyaallah. Ini manglag ako lang sin uno biya mga hikatabang ko kay mo. Lang niya hoon, misan lang niya sumampay pa khalifa. Long sin mas babay. Sin dukal. Ang paminuy in khalifa daing ha dugo ruhul sin kauman sin Madina. Di mayrek siya pa Baitul Mal amin yaturitin bodega. Sin daing naman hasin yaturitu tiyataw atawakan tirigo atawakan uno-uno na. Long niya ha ini nagtutunggo long niya ukabin bodega. Long niya amiran mu'minin tunga dum na sa to long niya ukabin bodega. Dai ka long niya niya ako. Iyo kabanin bodega. Ang pakiyawa sin amirul mu'minin inhang kakarot bukas. Ay inhang kakarot ni tiri ko sab tiri pagkaunom nila. Long niya amirul mu'minin ako nin paraha ko lang inda aka. In amirul mu'minin sin susan niya. Iban sin amin kahalan. Sin rakyat. Yatud namin ini taon niya. Ako lang yan paraha, butangan lang ni habak ako. Lang niya amirul mu'minin, ako na yung paraha. Nag-agaw na sila. Lang niya ako ba yung paraha, butangan pa habak ako. Ako lang yung khalifa, ako lang in amir, ako lang yung magbaya, iban ako lang yung kuman. Lang niya amirul mu'minin, ako yung inida, kasabak yung tao mo. Ang panayin, may ta lang. Tanggungun mulong niya in pangaso po sin Allah Ta'ala kakwad lawakirat. In rakyat ko mayroong makaun. Tanggungun mulong niya in kawajiban. Amin pangaso po kako sin Allah Ta'ala sabab sin rakyat ko mayroon makaun. Kumpas mulong niya tanggungun minalit to. Long niya rusa sin amirul mu'minin subay siya lang nin magtanggung sin paraka. Ang panyariya. Ampa siya miyad to pa
Maas babayat tu naglalaka sin batu. Wairun takaran. Long niya mas babae long niya. Babo mga kato yari na ako nakabaksin namin. Hati niya pagkaon. Ini makaon niya. Long niya. Long niya igko rin dun ako yung pasubliha. Sin kuan niya. Sin abuhan. Na mas babae himali-hali na. Lagi nagbubukad-kad day sab kailo biyanin tiyan sin hapdi. Sambil imadjal na in Umar radhiyallahu anhu. Sinunin makaun kabiaksan pagkaun sin mga Arab sin dito kauman nilang mga kato. Sibo dakain ini yuno niya ng tiri ko biyan ini piyakaun. Ayadjal ampay pakaun ng mga kabataan iban sin mas babae. Sambil long sin ini kisah sin Umar radhiyallahu anhu amin magsud wa long yaring hapungot niya in amin ini asu bang siya maghuyop sin amin ini kayu bihan hirurukngul matin in durukngul palagahan niya ang panay sa adjalun katan sambil naluto man ang panabiyutang pa ini lay ang panabiyutang palain pagkaon ang pabiyati ing katan sin kabatan pagga nakarana tirigo sambil nakakaon nin mas babae. Kian suban nin mga kabataan kailo ang panakatug nagbalik ang panamimu singkatan sin pag-adyalan ng panabininin kuan pagwa na ring habay sin mas babae pa siya alhamdulillah lang yan nakapuas na Amirul Mu'minin sin kawajiban niya rakyat niya. Alhamdulillah lang niya sin amin day nga sabab nakatug na nagbalik in mga kabataan sin kansub puas sin pagtug iban sin paggisong nila ring hapdi nagsandal ring sin ini may naat pamahapon pamarug. Nagsyukur nin mas babae kaniya habiyat sin kuan hati niya wairun pus sin Amirul Mu'minin di makatabang kanila bihaunin Amirul Mu'minin amu pakailu nakadjal kanila. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inkatan kamuin aasubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga rakyat ni wal amir iban innakura aasubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga tao piyag nakuraan niya. Deng naman ha president. Maun pag ini governors, iban sin mayors, iban sin barangay captain, iban sin hisiw pa rin ha mga tao mabaya bihaon magnakura. Mabaya bihaon magnakura. Hangkan mga palangguan ha kamay Islam, in parakala yan, subay hati niya, tali-taliun sin kita niyo. Pila na in elections, pila na ingkatan, tali-taliun sin kita niyo bang hisin piniun na to. Ha parakala amin, misan pen kaunan niya Christian sa pantun niya. Bang in naglumba-lumba, pamagnakura, kurus tiyan katan, manglawag kita rin kanila. Amin magaan, iban masuok pangatayan pa mga pang sa muslimin, iban magaan, in kajilaka ngi, iban kapupuhingaan, dahil kanila maripabang sa muslimin. Mayta bang kuri na mo tumayol. Di na kaumuto presyon, di na kaumuto. Makajari. Sa muto ko iban sindi, sila rin magnakura. Sibu da hindi ka mamuto, sablang marukal ako kuan. Sibu da sila katan kurustian, di kau yan mamuto. At wari na mamuto in katan hamayul, wairun na piun nila mayul. Butuhan di hawla sin kita ni bihaon. Mamuto sadyan pamilya niya, mangdaog da siya. Wayron na mamuto tao sambuang kakatan, hahisin mayul, den kanila rumakan. Na magpatauran sila buto pamilya. Misan pamilya nila, aun kay man iban hanggatos magdaog na. Kay man tagi sa katlo, iban sin ini labiring ha, yadto pa hanggatos magdaog na, misan tito. Misan di mabut ibuhan. Mano siya, mabaya ko man hindi mamarinta sila. Mayta, pasal wayron dumakan na isab, den habang sata. Iban bang on dumakan, di damang daog mahi. Pasal sin majority mataw din bangsa nila. Makaka pa din habang siya tamamuto kanila. Sakali mataod muslimon halom sin sambong gabo kun isab di naka-register. Magwi day sa bangabot election magluparan naman to pakaula-ulaan pasal malaggo indihilan. Iban dirihilan din didto kanila. Di sa monggari, angkan sabi din kapaon sin parakala. Hangkan mapalanggon ha kami Islam. Bang aun mapini sin kita niyo. Daing hakurustian magaan in kamudaratan ni pamuslimin. Amu yatim pinion sin kita niyo.
bang aw ni sabdeng habangsa sin kita niyo indumakan ha parakalayan ha pangatud ta hakira-kirahan magda suara sin pagmaaruy iban sin unin masaallah sin bangsa muslimin maun palom sin City Hall bat kita niyo rungugun iban sin hatinya aksyonan nila unin pangayo na to deng kanila sab sila nagparinta rakyat in kita niyo kapatut na to mangayo deng ha uno-uno tatabangan iban sin uno-uno in hikasan niyang iban hikarayaw sin bangsa muslimin halom sin hula sab sila nagnakura kapatut sin kita ni hangkan in parakalayan subay na to kita un bandingun marayaw bang hisyo in mapatut pinion sin kita ni limingkod bang in kaunan deng ha kurustian atau bang aun deng ha bangsa muslimin amin hikarayaw sin parasahan sin bangsa muslimin sabab in mga sila wayruun nakahati sin agama iban bukun deng ha bangsa muslimin in pangatud nilan sin paragan sin dunya hakabayaan nila habukun amin kabayan sin Islam di nilayan may ngat taliun unin hikarayaw sin muslim sin bangsa muslimin iban sin agama di in kanila agad-agad bang unin aun ha Islam di lantan aja sin unin kuan nila hangkan in piniun sin kita ni amuin may ngat isabmis saramad tu panakura hatungud magda sin unin masaallah problema sin muslimin iban magda isab marika tu unin hikasob sin problema sin muslimin dumayaw in patunan sin kataw temang horan iban sin kamaasan iban sin bangsa muslimin halam sin hula mga palanggun hagama sin Allah Ta'ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru fal amiru ra'in wa huwa mas'ul in nagnakura halom kauman halom hula aasubun siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hatungod sin mga manusia piyamarintahan niya warrajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul damik yanin ama in hambuk usug halom sin pamilya niya in siyayan aasubuhun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin hisun halauman niya labi lobain anak asawa niya aasubuhun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkanin ama bang siya timindug siya halom sin pamaybay niya ama aun kapatut niya mag-ama ha anak asawa niya aun kapatut niya maghindu ha anak asawa niya aun kapatut niya maglang ha anak asawa niya aun kapatut katan sin parakala in kalagguan sin kapatut dun ha ama subay niya puun in anak asawa niya ha parakala di hikarayaw sin Islam iban sin agama iban pag-agama iban pag-ibadat iban kamaruhan sin anak asawa niya patut niya langun bunnal bang di na amin kaingatan iban wala nakita inyatu parakala sin Allah Ta'ala sa halom sin pamaybay in subay makarungug patumtum in subay aun pag-meeting si magtiyaon iban sin mga anak iban subay patumtuman in mga anak kaparakala sin pagdunya nila iban sin pag-akhirat nila iban sin tarbiyahun sila kakausgaw san tarbiyah sin Islam iban sin daakon sila maghinang sindakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ring ha mga ibadat fard wajib iban sin sunnat niya iban sin langun sila ring ha unimpiang langan sin Allah Ta'ala kamumulahan paginhawabaran nila iban sin hikakangi sin pag-agama nila iban sin hikakangi sin kamaruhan nila iban sin hikakangi sin ini hatinya kamaruhan sin maumaas nila labi luba hinduan sila sin pagbakti iban sin pag-addat marayaw pamaas nila ama insubay panagnaan himibal sin parakala yan bukun niya pasaran doon hakaroon na dyan amin naghambuk indua magtiyaon nagkawin hamalaggo area hamalaggo venue in doon mayan naghambuk hawayron syara agarun naghambuk hawayron agama amin pag-ibadatan iban naghambuk hawayron Tuhan kakilahan pag-ibadatan sumbahon ngiyanan nasadya naghambuk hangan sin nagtiyaon naabot anak iban sin apu di mo sab kaingatan
bang miya magad kahakabayan sin Tuhan iman sin wala. Iyanun mo isabhan si pak Muslim, kitaun mo isabing kakahinang bukun isab haagama Islam. Mga palanggon haagama Islam. Hangkan ini masi-masin pagpatumtum sin kaguruhan sin kita niyo. Ding naman hakamaasan na to kaguruhan na kagulang. Sambil na paadlaw ini, sambil patay manghud ini, amin kagaus-gausan, kailo kahatihan maknahan, inhi pasampay pakataw tay manghuran kalasahan, bukun karna pagpabantog sin parakala, karna ini agama Islam, ibanin parakala ini karna kaikhlasan, pagpatumtum piatumtum harakan sin Tuhan Rabbul Alamin, iban sin Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in aku manusia biak day sabkaniw, in kami ni misan magbatbat sin ayat iban sin hadith, bukunin maksud biak na malaikat wirun na pardusahan, bukunin maksud biak na malaikat di na magkamali. Amin pagyanon sin Allah Ta'ala in mga malaikat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. In malaikat yan wirun yan mali nila mahinang sablong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di silan sumulang magmaksiyat pa Tuhan Rabbul Alamin, iban himinang sila sadya unin da akan tubtuban didto, da akan sin Allah Ta'ala rin nalimiyo. In kita ni manusia. Misan pa sabihin, nagkabtang ini, sin mga kabtangan rimo dengha ini suara. Kalam sin Tuhan iban sin Nabi niya sallallahu alaihi wasallam, hadalam manusia, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un, ingkatan sin anak apu Adam magkamali, wa khairu khatta'in at-tawabun. Iban in sarayaw-rayaw na, amin tao nagkamali, suway siya magtawat pa Allah Ta'ala singkatan unin na hinang paratusan, iban sin unin pagkakamali magkahinang niya. Manusia. Sa insyabot sin kita niya parakala pagtarbi andu ka ilo. Andu ka ilo. Hiama, amin siya intimindog padre di pamilya pag iyanon sin bahasa niyo. Subay siya in pagtaatan sin asawa niya. Iban siya indungugun suara sin pamilya niya sambil pa mga anak apo niya. Iban subay siya in makusog manglang deng ha mga hinang di hikarayaw. Pagin hawabaran nila pakamaruhan iban sin agama. Iban subay sin makusog mangdaaki. Iban manglukusi haparakala sin pag-ibadat talom sin pamaybay niya sabab bang siyari pagtaatan iban di magtaat kanin asawa niya hisupin makad ka na rin mga anak niya. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala siyabot niya katun ayat bang biyad din pag tarbiyah sin Luqmanul Hakim ha anak niya usog iban pagnasihat sin Luqman ha anak niya usog. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha ayat nasabot long sin Luqman ha anak niya long niya ya bunay ukaw lang niya anak ko long niya wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala siyabot in kabtangan sin Luqman pagtarbiya ha anak niya ha supaya matarbiya sin anak nin asawa long sin Luqmanul Hakim long niya wa'mur ahlaka bis salat. Long niya yakaw anak ko, daakalongin asawa mo yan magsambahayang. Kita mo? Hati niya, in parakala sambahayang, siya na ini in panagnaan hinang ibadat hibal. Panagnaan hinang ibadat patuhan amin action hibal amon in pagsambahayang. In panagnaan isab ibadat hinangun sin pangatayan amon in pagparat saya pa Allah Ta'ala. Sabin pagparat saya pa Allah Ta'ala, hinang sin pangatayan, in pagsambahayang hinang sin baran ang gauta. Ang gautaan, in unin piarat saya sin pangatayan. Hangkan na bahagi in parakala sin Islam, parwa palbahagian bang mo kitaun, amon in pagyanun rukun sin Islam, iban sin rukun sin iman. In rukun sin iman, unum in taud niya, in parat saya hun sin pangatayan, sabab hinang sin pangatayan. Parat sayahun nin Tuhan Rabbul Alamin labi luwa. Iban sin parat sayahun niya in mga kamalaikatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban parat sayahun nin mga kakitab-kitaban sin Allah Subhanahu wa Ta'ala piaturun. Iban parat sayahun niya in mga ini kanabihan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nasabot na ka. Iban sin wala in kangan-nganan ng Quran. Iban parat sayahun sin Muslim. Biakatu tanyo. Hinang sin pangatayan, in aunin adlaw kiamat dumatung, hinang yan sin pangatayan. In hikaunum niya, subay parat sayahun, hinangun,
sin pangatayan hati na jantung sin kita niyo in pagparat saya hapakadaran dihil sin Allah Ta'ala kialukis haluhil mahfud haunu-unu na in pajatun sin Allah Ta'ala tiap-tiap hambuk den katu tani parat saya ini hinang sin pangatayan unin hinang sin anggaw takbaran supaya rumagbo sin piarat saya sin jantung sin pangatayan amuna in panagnannya anggaw taan puasin kalimat la ilaha illallah sabi ni hati niya hinang sin baran uno amin hilabtik sin dila piarat saya sin pangatayan in la ilaha illallah way Tuhan mapatut pagtag-ipunan hat Tuhan kasabunalan pagtatag-ipunan bot malainkan Allah di mamarahi in parat saya sin amin jantung sin pangatayan utub-utub bot malainkan suwahi labtik sin dila in ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah bang liabtik sin dila bimana hinang sin baran in katiluakan sin parakala yan dumagbus sambil labtik sin dila bang doon halom sin sambahayang karna hikarwa rukun sin rukun sin Islam amunin sambahayang uwasyatin zakat ampa ini pagpuasay man sin pagnaik haji hay sin makakaus bang mo kitaon mga palanggon haka masin Allah subhanahu wa ta'ala kamaasan kalasan mulia in Luqmanul Hakim magtuy niya iyan ni anak niya law niya kau anak tumtum kau law niya wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha law niya daakain asawa mo yan magsambahayang sarta pagsabar kau ruun kaniya uning sabaran sabaran nin asawa niya hapag tarbiyah amin jagahan niya suy magsambayang asubun nakasambayang na kau wait batiun bang sa pantun natutog way bati kau sambayang na kau sablim yun in waktu atawa uno pendeng hamarakan sin Allah talin pagpuasa pa sin iban sin kaibanan labi lubain pagsambahayang may bang napahil-pahil sin taon pagsambahayang mapahil-pahil in katan sin ibadat mayta long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bil abdu yawm al qiyamati as-salah fa idza saluhat aw fa idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in panagnaan asuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlong kiamat hambuk ipun bukun saja muslim hambuk ipun piapan jari sin Allah ta'ala manusia in panagnan asuhun kaniya sambahayang in pangasubo ya Rab biad din nen bukun muslim asubuhun pa asubuhun da sin Allah ta'ala aun dalil siabut sin Allah Ta'ala ha Quran hatungod sin mga taunarka iya subu sin mga tau surga bang may ta kamuan nakatilakbo mon polam sinapinarka jahannam masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin long sin mga nangasubukan nila ha mga taunarka may ta kamuan nakasud panarka sakar ingan niya long sin mga tao yat tuwan sin pagmaluoy-luoy ni labihan long niya sabab in kami hangkan halom sin azab adlaw ni halom sin apinar ka jan mengan niya sakar lam nakum minal musallin di kami long niya iban wala kami long niya nagpatindog sinda akan sin Tuhan magsambahayang kaniya hikarwa kaso sin taunar ka siabot ha ayat ito di kami long niya magtabang pakaun ha mga tawbar hajat miskin. Yatin dalil niya. Mari kita batarbiya. Long sin Luqmanul Hakim ha anak niya. Dia kau anak. Long niya raakain asawa mo magsambayang. Sarta pagsabar kauruun kaniya. Insabaran mo kaniya suway mo siya jajagahan. Bang bunnal da kahitunay nin pagsambahayang atawari. Bang niya kaingatan da kaisab atawari. Bang aun pangasuburi niya kaingatan suway mo jawaban nimbiad din dagbus kaagi sin pagsambahayang. Sabab mataud deng katu labi luba tabiat dakuman kababaihan natu mataud magsambahayang bana sadya. In panganal kerid na long sin basa. In kan panganal bang magsambayang bana sambil in asaw marana sin bana pagsambayang. In parakala pagsambayang individual. In parakala sin pagsambahayang kanya hinangun sin tiap-tiap hambuk deng katu tanyo. Hangkanim panagnaan hipatarbiya. Sin Luqman ha anak niya
amunin asawa. Mahi, pasalbangin asawa yan nabiyak sa mag-ibadat. Hatarbiyasin bana, siya'y sabyan ni magtarbiyasin kaanakan niya. Biyasin pagtarbiyasin bana niya kaniya. Sabab ma-feel niya inla sa sinbana, iban pag-care sinbana niya kaniya. Bihad tunay sa belasahon, iban halgaan in mga anak niya. Biyasin pagtarbiya kaniya sinbana niya. In Allah subhanahu wa ta'ala, siyabot niya katu tanin parakala pagtarbiya haasawa in panagnaan karya sali palagun kausin Allah Ta'ala sin babae asal aun pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala iban babae marayaw bukun sadya babae malingkat. In Allah subhanahu wa ta'ala imin fankihu ma taba lakum minan nisa. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala pag-asawa kamu, paunin asawa niya rab, babae, syempre babae. Wayroon pa'y sabnganan pag-asawa bang bukon in asawa niyan babae. Sa hangan in asawon mo babae, lawag kaudeng ha mga babae yan in babae marayaw. Fangkihu, ma taba lakum, paglag kamu, asawa kamu. Sin babae, uno, amin lawag kamu, iban asawa kamu, daing ha kababaihan yan, kita unyo na ayn hikarayaw kanyo. Bang maanhan straightin ayat, pag-asawa kamu, amin hikarayaw kanyo na amuna. Haunong mula ako ni hikarayaw kanyo, dito ang mga kababaihan. Pag-asawa kamu, amin hikarayaw kanyo, daing ha mga kababaihan niyaon. Mayta, sabab aun daing kanilaon mga rupang. Tabi adakon, magmaap. Aun daing kanila yaon bukun marayaw. Aun daing kanila yaon makabias kaymo. Aun daing kanila yaon mangdahi kaymo palam sinapinar ka jahannam. Aun daing kanila yaon higwain kamaruhan kabiasan mo haun-haun binaybayan maka kita indi hahula sambil pasiring langit kasaksian sin mga jini masih malaikat si manusia katan. Mabias. Hilellah hiusog. Amin. Bo nag-iibadat. Bangyan di niya matarbiya in asawa ni. Wayaku imian. In aku ini hati niya. Kuan natud atau bain natud. Bukun aku malaikat. Iwan ni malaikat tidak siya mag-asawa. In ako manusia. Magkamali. Arakala kabtangan ko ini magbalik kako pag istigparan ko pa Allah Ta'ala. Arakala sa manusia. Sa in maksud sin kita niyo. In kakausan na to. Hinangun. Bang sambil di mabaya. In babayan. Tarbiyahun. Sin usog marayaw. Pini ikaw harwa. Tumatas kaurika ako atawa. Maluhay rasan magsahin. Kuma ako pilot pin. Sahin namin tuktok niya. Kato na kawig. Amunaan. Hipakita mga maas. Masin bukon na kita ko. Dahil sin magmula pa kaw sin 5 ko. Magsamin mata pa kaw. Harwa mata mo yan. Di lang pa kaw +5. Ang pa 5 dihan sipak. Kumpas mo. Di ko mamiri-piri. In Allah subhanahu wa ta'ala. Daakan hakausugan. In palawagun babae marayaw. Bukun babae sadya malingkat. Bang nag-agad indayaw ni bansin lingkat. Sari bang limingkat pa birad dali. Allahu Akbar. Labitud marayaw. Sabang way na kabakan mo biradali pasal di da kau sabi katup ya kau lelah di da kau hikatup pababa ibiradalin lingkat kadto na kau pababa misan bukun na biya lingkat Miss Universe misan dakuman Miss Sambuanga lingkat niya okay na sad. Misan mga Miss Sambuanga okay na mamaray na pwede na yato biyat yung lingkat niya bang mayan siya magadkay mo. Haparakala sin pag-agama iban sin matarbiya siya, sabab bang siya yan dimayaw hapag tarbiya mo, tantuhon mo dumayaw in pamilya mo. Iban ayaran nin kamaruhan mo, iban sin ayaran nin anak mo, iban sin unin amanatibin mo kanihalam sin pamaybay. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, manunjuki tarbiya sin Luqmanul Hakim ha anak niya, wa'mur ahlaka bis salati. Long niya ya anak, ibot-ibot lang niya kay mo, daaka in asaw min magsambayang. Wastabir alayha. Wala iyan sin Luqmanul Hakim haayat siyabot sin Allah Ta'ala wasbir bukun. Sa giyanapan huruf hasupaya mugat
in kalimat, in word. Sarta mugat in makna niya, sin subay niya tuod sabaran, wastabir alaiha. Ampa makajari at tuha, bahasa Arabian, wasbir alaiha. Makajari, sa magaan. Mis min hibis saram wasbir wi adagbus maglaruy. Sabang wastabir alaiha, subay mutud siya long niya sabaran sabab. Bang yan rimuha in langkah, iban sin adat, iban sin color niya. Bukun marayaw. Hawala mo tiyarbiya, mabias dakaw. Hati niya sa sabaran, sambil adat niya sabaran. Bukun sadyahat sabaran, in parakala, sin babaiyan, hapag ibadat, sambil paadat niya soy mo sabaran. Iban sin unupain langka niya soy mo sabaran. Mahi, pasal piaakaran mo sin tarbiya, habukun pasaran mo maglangka, long sin mas sambil dumagnad ja palambago piaisan. Ampen lambago, kahuy, bang siya paisan malandog. Misan pabed din landog sin lambago. Long sin tausog, maabot niya sa katun. Hari masakat sin katan manusia, in babai. Hari magad tarbiya sin bana niya. Bang imbana niya sabiaon halom sin pag-agama. Sambil long sin mas dumagyan, palambago piaisan, manasakyan time babaw usim bana. In Allah subhanahu wa ta'ala, dia kita ni wedin pagtarbiyah. Halabay biha inin wasiyat sin kanabihan iban sin mga rijalun salihun. Hilukmanul Hakim bukun nabi. In anak ni ramikyan bukun nabi sa nakawa in pagtarbiyah ha. Ini tauyaun siyabut sin Allah ta'ala wedin nagtarbiyah. In Luqman paanak in anak madto pa asawa. Pasabaran in hal sin asawa. Hapag ibadat iban sin pangadatan iban sin katan. Kalau raman magad hatarbiyah akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ruun ha kahalan sin amin pag-agama. Umar radhiyallahu an, riwayat si Abdullah bin Umar, amin anak sin Umar radhiyallahu anhu. Long ni aun babai asawa. Long sin Umar, aun babai long ni asawa ko. Sin panagnan asawa ni. Lugay na mo lang niya nagunay-unay. Ampalang sin Umar, long sin Abdul Umar, malasa ako ha asawa ko yato. Di ko kaingatan may ta'yad to siya riyaak sin ama niya hi Umar. Ako yung pagyan, di ko kaingatan. Dia aksin Umar radhiyallahu anhu in anak ni Abdullah, hi pabukitin asawa yaon. Ang palong sin Abdullah bin Umar, long ni ang pamalasa ko kani. Sab asawa ko. Sa long ni hi ama lagi khalifa, hi karwani hari magliling sin khalifa, ama makapagmahi. Makapagbaya makayan buhitan asawa mayroon way post niya makajari. In ama yan makajari. Sab siya rin nagpaasawa anak siya rin makajari siya hati niya. Ini mang lamud-lamud na kahalan. Sababin anak yan, lamud pa rin ha pangarta sin ama. Sambil pangarta sin anak, makajarin ama yan mangawa misan wayroon. Kuan, misan wayroon baid, day para rakuan pangadatan. Sa bang amin asawa, mang lamud-lamud, bangin ama, dumatong pabay sin anak, mangawa. Kuan biya ini? O si sumbong isab sin asawa biyan pa bana. Hiyama mo nanakaw nangawa biya ini, wukun san nanakaw. In kawon hiyama mo yan. Halom sin pamaybay niyo. Lamud pandang harta ni. Misambaran man, lamud pandang harta niya. Makajari ray sab siya. Hati niya. Ini mag-decide. Biya sin nahinang sin Umar. Ha anak niya. Iyan nin anak. Long ni anak. An asawang buhitan. Nawayron na tulong niya. Kung nga suwang may taunin kuwan. Basta rin kawan hiyama. In babayat to. Piya bukit ha anak. Piya bukit sin anak. Kaya mahinang. Lion palom karot. Ang pabiyatuhan. Siya bulak pa lom dagat, mereka masing kaitan. Hati niya talak, maksud. Nabutas. Iban sin asawa, in Abdullah bin Umar, anak sin Umar. Ubos, nakaasawa sa hikarwa, wayroon na riyaak sin Umar, in anak kipabuwit. Long sin ulama, pagga way nasabot sabab dakula, wayron na sabot ta hadith. Bang unin sabab may ta pi athar. Baliwak kasi mga sahabat. So ini atin ang kissa. Bang may ta wala na piya bukit sin Umar. In asawa hikarwa sin anak. Long sin ulama. Way sa pupu maas. Hamag amulahi parakala sin anak. In bukun in tiatali niya hikarayaw ha anak. Iwan hikarayaw ha pamilya.
Bang batsab aun sumud pa pamilya nila hikakangi hangkan makajarin ama magmahi. Buhitan asawa man, bukon marayaw. Makajari, sabi kakangi sin pamilya. Buhitan bukon marayaw. Na mali sin ama magkita sin amin hati kulangkay ban singkatan sin di ikarayaw. Lagi sahabat dakulain ama iban sin anak. Biyukit sin Abdullah. Pia asawa siya rukaing. Na kailuwayroon na, nagtatas. Bima na. Para kala ini, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam war rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul. In usog in siyayan nakura halomsin ini pamaybay niya. Halomsin pamaybay niya siya in magmahi, siya in subay pagtaatan bang ikaw na nagtaat pa Allah Ta'ala may magada bitikan si Nabi sallallahu alaihi wasallam iban subay siya kabukaan, iban subay siya paghalian, iban subay siya kalasahan, iban subay siya pagtaatan sin mga anak asawa, iban sin apu niya, iban sin sipen halom sin bay niya. Mayta, sabin siya, nagtatali sin unin hikarayaw, nagtatali sin unin marapag kaon palom sin pamaybay, iban hiyahalgaan niya in anak asawa niya. Hari datungan musibah, iban sin kamudaratan, iban sin sakit, iban sin unupan ini kajilaka, iban sin kangian deng hakwa, sin pamaybay nila sabkalasan nin ahli pamilya niya. Atas yan hituk sin ama atau sin usub. Inkatan sin arta niya. Iban sin baran niya. Iban sin dugo niya maasag hapagdepenan ha anak asawa niya. Hangkan long sin Nabi SAW, hisiyo sin usub, maligad, mapatay, hapagdepenan niya. Ha anak ahli niya, fahuwa syahid. Long sin Nabi SAW, minsiyan syahid. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta. Sabab halga sin anak asawa niya kaniya, halgaan niya, harakan sin Allah ta'ala pialihala niya, bang aun mamuhinga kanila. Hamajul jana baran niya mapatay karena pagpalihalaan sin anak asawa niya, fahuwa syahid. Long sin Nabi SAW, minsiyan syahid. Demikian long sin Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha in waktu nakaliw. Demikian long niya in babai in siyan ra'iyatun ala baiti zawjiha. Demikian long niya in babai in siyan hati niya nagnanakura day sab halom sin pamaybay sin bana niya bang imbana niya wala din doon sabab tumtumun sin kita ni mga palanggon ha kamay Islam bang inbana manay kuding halom sin pamaybay in asawayan sin timindug nakura halom sin bay ni. Siyan magmahi, iban subay pagtaatan, iban kahagarun, iban subay siya pagadatan, iban dungugun suara niya, iban insya yan damikyan, hiya ayaran niya raysab in anak niya, iban sin taulambay niya, iban sin pamaybay niya, iban sin amanat sin asawa bana niya, iban magmahim siya hakatan unu-unu pagkaun bini sin bana riya mon
wallahi biada kau nakapatindog Hamburg University. Longsin ulama madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal araqi. In inayan biya siyalong ni Hamburg University rakula bangin kaunan mo pialihala mo siya. Ya kau bana sabab bang mo kau nakapalihala asawabihan hantang mayat magtarbiyah biya da kau sablong ya nakapalihala Hamburg nation dengan sabsin Hamburg da babai. Biad din na bangin nahinang 2. Biad din na bangin nahinang 2. Biad din na bangin nahinang 4. Hakaunan nila magsulot hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala tumabangkay mo ya kausog. Hapag-agama, hauno-uno na kabakan rijiki, iban tumabangkay mo magtarbiyah, iban tumabangkay mo magparayaw sin pamilya, karna mahinang siya model sin society, singuran ka mo sin tao pamarayaw, iban sasabutan kaniyo pamarayaw, iban sin pupudjihan kaniyo pamarayaw, malawa nadya kamu hadunya, hinangun kamu mithal, hinangun kamu example sin tao, banglong ya biya da kan ustad kuan, atau kan haji kuan, atau kan bapak kuan, kan general kuan, kan colonel kuan, kan doktor kuan, kan mastal kuan, maingat magda pamilya. In kaasawan nilang ya biya na kan kuan, nagtutulong tabang. Misan bukun naghambok binaybayan, hangan sin pagtarbiya iban magdayaw sin society, di dumayaw in society bang di magtag na ring halom sin pamaybay sin muslimin. Di dumayaw in hula, misan pahisin mabaya magparayaw, bang di dumayaw in tiap-tiap pamilya sin hambuk din kato tanim. Mahi, bang yan nagkangi ring kaanakan nato dupang da, mataod din maghitit syabu, mataod din apasun isab sin mga pulis saggaw. In mahunit timbakon penanak mo sin pulis. Mga palanggon ha kami salam, para kala in usog, iban sin nagparinta hahula, magparayaw sin hula, aasubuhon sin Allah Ta'ala, damikyan hibabai, bang nahinang asawa, iban nahinang anak, asubuhon dayan, nahinang inihati niya asawa, iban taga-anak, aasubuhon da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin pagparinta niya, likod sin banan niya, wala dun habay, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum ra'in, ala wa kullukum ra'in, long sin Nabi sallallahu bukun kalongin kamu yan nakura, natumtuman niyo, insiabot ko hikwan, dahing hausog pababai, wa kullukum mas'ulun ng ra'iyati. Ibaning kamu yan long ni aasubun sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod sin mga rakyat piyag nakuraan niyo, bang biad din niyo piyalihala liyasa, iban sin ini piyayakun, iban sin jiyagahan, iban dihilan niyo halga, iban sin kamaruhan nila, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napalanggun ha kami Islam kabtangan nakahaba in hadith hambuk dan biak mga nasabot sin kita ni om panini support niya sa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kalu baha in sumuno puas deng hay ni continue na to in topic biidnillah subhanahu wa ta'ala. Isureng kato tanim mabaya palibingkod dumungdung sin patumtum sin kita niyo iban denga hadith pandu sin Nabi SAW, iban denga Quran, pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kami pagmaapan niyo, anak niyo, taymanghod niyo, murid niyo, ha ilmu, tiyo dan iabutan sin kami, ando kay lumano siya bukun malaikat, magkamali, iban kabtangan arakala, kunsum kun isa, bukun naisab hati niya, biya sin, diungog sin kamu, iban sin arakala, insyabut tabihaun, kakitaan niyo, bukun amu, habi sin magkahinang sin gini kaibanan, iban marugtul sin ginhawabaran, in bakas kiabtang haalupan, habakas piag bil ma'rupan sin kita niyo andu pangayon ko kamaapan. Sabab na manusia magkamali biya na sinaki magdusa, pa Allah subhanahu wa ta'ala saanin sa rayaw-rayaw, bang makatangkis din parakala piang langan, iban pagtawatan pa Allah subhanahu wa ta'ala bakas nahinang, hawala imamu harakan sinagama Islam. Demikian inyat tu dengan mga saray-warayaw na patumtum sin kita niyo. Ando na aun amanat pagmapan ni hari pa ko sumalam. Aun amanat sin hambuk taymanghod maba sadya be pabayta. Ini puas na ring ha lecture. Aun mabaya tumabang hisyu ring ha mga kataw taymanghoran mabaya. Ini bukun ako nangabi-ngabi ha supaya tinikasin sin para kala bukun. Sa aun long niya Sheikh maba ako hi promote mukato in kuwan. Atin niya aun kuno agency nila yaon na Manila mabaya isin tumabang ding ha mga kataw tay manghuran mabaya mag ini gumahula uno skills
labi lo ba in DH na pasal sin amin biya ini in sigpit sin di kato taniyo kaldo di ako tuod biya mga longta ini kuman sin kabtangan sa kita akong situation bunal long niya maba kita tumabang aun agency tayo ni atin niya maba kita lang nga tumabang kataw tayo mong horan bang aun mga skills on kuan makajari mo lang hirilin number ko iban sin kuan habukun kau ini mahusa iban bukun kau long niya ikaw in biya mabita-bita long ko wero na sa ni bang at labayan wero to sa ni sabang long ko ako pin magkat ko endo magmaap ko bisi ako bukun yan lang ko linya kin hal yan nalang wero to sa ni ala ko lel bang biya mga aun kang ngatan niyo isin biya mga atin ni mabaya mag-usaha pa ko hula pansipak uno day nga skills labi lo in DH sa pamin biya mga mataw di ka to magkatto pansipak hula na makajari siya mag-message kako o siya tuhiril ko kanin number tumawag sila mat to pa agency makajari at to mayta sa balong sinambok tayo mangud kakitaan ko lang rin di haman nila mataw din biya mga mataw din in mga tao pig kalaukan wala nagpakatulak masi-masi iban sin mataw din biya mga nagkaupas Allahu alam bisawab sa bukon kadto para kala sa maksud ko pasambi ko jakan yo aun deng matay manghud aun agency mabay sila tumabang ha kagaus-gausan day sab hakar na di sadya sumigpit in para sahan sin hisyureng ha kataw tay mong horan di hawla sin kita ni wa ala kulli hal inyat insyaallah maluhirat to paghatian bang aun deng kani mabaya na hati ikaril ko number sin kataw tay mo ran tawren di rakato kailo sa kita nila in kita hati niya biya wayron labayan nila manawag-tawag sa nalong yang kita tutuma bang biya mga masabot mo laya kato na ala kula insyaallah yat biya mga mabaki pa sampay na insyaallah in topic sing kita niyo masabot na to da ha balik ini episode kalau makontinue na to in halet insyaallah subhanahu wa ta'ala andu kalau on biya mga naka sin kita ni pamintangan iban pangaddatan pindahon iban sin pangaddatan hikarayo kato tani sin pagtarbiya yat tin biya mga kaya tawfiq kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala ha adlaw ini atau harum ini pagmaapan niyo bang nakahawa ang kabdangan sin kami mamaid kami halapal kasilasa assalamu alaikum